जहाद्वारा राज्यसभा इलेक्शन राज्य रे विभिन्न प्रकार कमेंट आसुची विभिन्न प्रकार समालोचना होउची आलोचना होउची जे तार मुख्य कारण कौन किए प्रकृत में जानी ना जे स्वाभिमान लोक जे सत्य को भल पाए जे सत्य तार चले एवं सी तार प्रतिशोध नेबापाई जे जार शिकार होता है तापाई से समय जगी थाए जोड़ा कि 24 वर्ष बीजेडी सरकार समय रे मो प्रति जो अन्याय होती मो परिवार प्रति जो अन्याय होती एवं मो लोकों प्रति जो अन्याय होती तापाई मु समय जगी थी जहाद्वारा जे राज्यसभा इलेक्शन जो है बीजेडी दल प्रकृत में कांग्रेस को तली तलांत करुच्ची एवं प्रकृत कांग्रेस लोकों को जो हैरान हरकत करिसेंती से जदि गोटे प्रकृत कांग्रेस लोक होइथिबो से केबे भूलिबोनी बीजेडी को जो हैरान करिसेंती जहाद्वारा मते मो विवेक कहला जे बीजेडी द्वारा जो हैरान हरकत होइथिली मु बीजेडी समर्थित पार्टी को भोट देवार प्रश्न उठुनी मु मोर प्रतिशोध नेबी जेबे 2016 रे मते अरेस्ट कले विभिन्न प्रकार मकदमार मते जुड़िले कौन सी एंगेल रे छाड़ी नांती एवं विभिन्न प्रकार कारण दर्शे कि विभिन्न एंगेल रो जो केस गुड़ी को मते देवा सहित मोर 80-85 वर्षर बुढ़ा बापा को मध्य केस देइथिले 30 केस सी जो वर्षे जेल रहिले मते जो विभिन्न समय रे अनेक केस लगा जाउथुला मते छत्रपुर जेल रु बरमपुर कोर्ट को निया जाउथुला एवं मते बरमपुर कोर्ट रु बरमपुर जेल को नहीं कि मते एंट्री करा जाउथुला सेही समय रे मो बापा मते जुआर करी कहिथिले बापा मते भितर किंदी बाहर कर दे मो मरी जीवी तो मु मो माँ बापार स्वाभिमान उपरे आंच आसिला बोली कौनसी काम करिबार नहीं एवं मो माँ बापार स्वाभिमान सम्मान को रक्षा करी मु भोट देलिनी कि देवार भी प्रश्न उठु नथुला जहाद्वारा पीसीसी सभापति को मु कहबाकू चाहे जे राज्य राजनीति उपरे तांगर अभिज्ञता किछि नहीं कहबार कारण जे सी जेते एमपी की दिल्ली रे रहिले एआईसीसी रो राजनीति भितर विभिन्न राज्य को जाइकी प्रभारी होइचंती सेही राज्य रे संगठन कौन करुचंती आ सेही राज्य रे कौन करिकी सी आउ थे एआईसीसी को आसीचंती ता कारण आपण माने जानिथिबे ता सहित जो कौशल राज्य करी बोली कौशल राज्य करी बोली जो धमक दउथले नथिले मु कांग्रेस दल छाड़ीबी नले मते पीसी सभापति करा जाऊ मु कौनसी पद पदवी रे लालायत नुहे एवं कौनसी पैसा रे बिक्री किणा बिका हेबार प्रश्न उठुनी मु से मेंटालिटी रो नुहे से रक्तर पिला नुहे बाकी जो कहते बाघ गंजाम गोटे बाघ घास खाईदेला मु केबे निजको साब्यस्त करेनी जे मु बाघ बोली मु रमेश जेना केबे घास खाइबार नहीं कोडी मुंड बिकिबार नहीं कि को पद पदवी रे लालायत हेबार नहीं को पैसा रे बिक्री हेबार नहीं से मो चरित्र विषय रे ठीक रे जानी ना ता सहित बाकी जो विभिन्न प्रकार समालोचना आसुची आलोचना आसुची विभिन्न लोक विभिन्न कमेंट्स दउचंती मो विषय अधिकांश लोक प्रकृत कथा जानी ना यह हूँ कथा बाकी जो राज्य रे जो बड़ बड़ इश्यू होउची से इश्यू समय रे हमर सभापति से इश्यू को कहीं गरम करूना लोकलोचन को कहीं आणुना सरकार विरुद्ध रे कहीं कहूना ता कारण आपण माने खोजंतु ता कारण आपण माने खोजंतु बाकी मुख्य कथा जे ए जो राज्यसभा निर्वाचन रे दुईटी बीजेडी विधायक विधायिका प्रकृत में भोट देना दिलीप राय को कांग्रेस दुईटी विधायक भोट देइचंती ताकू जो एजेंट माने बसी थिले एजेंट माने जो बसी थिले से माने कथाबार्ता ही कारोबार करिसंती या सत्य बाकी जे बापा एजेंट रहिबे पो जाई की भोट दबो आपण माने ताकू चिंता करंतु से भोटटा कुआडे जाइथिबो आ कागु देइथिबे प्रकृत कथा को जानतु या सत्य सत्या
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇନୁ। ବାକି କଥା ଯେବେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ସେହି ସମୟରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲାନି ଏବଂ ବାକି जो प्रताप देव कहते मान्यवर विधायक से जो कहते जे आम राज्यसभा इलेक्शन मेंट करूँ परवर्ती समय प्रश्न उठुनी आम कांग्रेस सांगे मेंट कर प्रश्न उठुनी जहाद्वारा मु कहवाक चाहे आम सभापति विभिन्न कंपनी द्वारा परिचालना होती आ सहित वीडियो फोटो काढ़ी एआईसीसी को पठेबे और से ना ने बाकी राज्यर कांग्रेस को डुबईदेवे एमती अनेक लोक आपण माने कलाहांडी जिला को जातु अनेक लोक कांग्रेस दल छाड़िकी अन्य दल को चली जाइछन्ती सभापति पीसीसी सभापति द्वारा जिलार लोक जे गोटे सभापति हैला परे समस्त को नेकी आलोचना करने कथा समस्त मत नहीं कार्य करने कथा किंतु से जिनस केबे कौन सभा समिति हो एवं कौन निर्वाचन लड़बार हो से समय केबे कार मत दियंती नहीं से निजको निजे भावती मु गोटे हिटलर मो कथार सब चलबार अच्छी मो चिंताधारा सब रहीबार अच्छी जे एई जो भावना रही से भावना मु राजी नहीं संतुष्ट नहीं एवं तांकर कथार कथा मु शुणिबार नहीं यह हूँ कथा बाकी आपण मान चिंता करंतु जबे नुआपड़ा इलेक्शन हैला 2024 साधारण निर्वाचन कथा टिके मन पकांतु 2000 साधारण निर्वाचन रे घासीराम माझी को स्वाधीन भाव किए ठिया करैथिला ताकू फाइनेंस किए करथिला जहाद्वारा सप्तपूर्णा गाहरू बदनाम हो आर कारण किसी खोजा जाऊनी बाकी जो नुआपड़ा इलेक्शन और बाई इलेक्शन है से समय घासीराम माझी को मन इच्छा टिकट देले एवं उपकूलीय नेता को से एलाउ नहीं तांकर किसी काम नहीं जदि आमर काम किसी पाखे नहीं तांकर काम आम पाखे किसी नहीं एक कथा स्पष्ट भाव जानिबा दरकार यह हूँ कथा बाकी 2014 जो राज्यसभा इलेक्शन होता आपण माने रंजी विशाल को पचारतु से राज्यसभा इलेक्शन मोर भूमिका कौन थिला से कथा मन पकाउना मु मोर व्यक्तिगत जो मत मु जो शिकार होती बीजेडी सरकार द्वारा जो नाना प्रकार हैरान होती प्रतिशोध नेली मु खुशी अच्छी शांति अच्छी आ सभापति मत जो निलंबन करताकू मो स्वागत करुच्ची आ मो निज दम रे निज स्ट्रेंथ रे मु तैयारी होईची निज दम रे निज स्ट्रेंथ रे मो जिले रे मु कार्य करिकी देखे जो सब अभियोग आनले ताकू दिल्ली एआईसीसी को जणैबे कि आ किछ दिन तले आपण पीसी सभापति सागर दास घर को जाइथिले सेठी पीसी सभापति आलोचना आइतला आपण को हम भीतर सब ठीक ही जाइछि सुनंतु प्रतिशोध नेबार अछि साइलेंसली नेबार अछि ओपन करबा द्वारा तुम तमर प्रतिशोध नै परिबनी शत्रु सजाग हेछि कांग्रेस रो दुईटी क्रॉस वोट हेछि बीजेडी रो 2 जण बीजेडी को भोट देइचंती किंतु बीजेडी रो दीडा गोटे विधायक गोटे विधायिका प्रकृत रे बीजेडी को भोट देइचंती जो एजेंट माने थिले सेडी सुला सूत्रा हेछि ये समय अनुसार आपण मान जानिबे मोडी मिछ कहतली कि सत कहतली दुईटी कांग्रेस भोट दिलीप राय को आछि से कथा छुपा जाइछि दुईटी बीजेडी भोट बीजेडी की जाइछि ताको उल्टा करा जाइछि निश्चय 2 जण ना मु कहबिनी आपण मान खुलताल करंतु समय अनुसार आपण मान जानिबे आपण मान चिंता करबा दरकार जे मु एजेंट रबी मो पुआ आसिक भोट दे मु काउ देल मु काउ कहबी कहबार नहीं ए सब सुला सूत्र कोडी होउछ आउ जण आपण चिंता करंतु मु ना कहबिनी धीरे धीरे आपण मान जानिबे खुलताल करंतु आपण मान तो सबु जगार विभिन्न खबर रखुचंती विभिन्न जगार पहुंच पारुचंती विभिन्न तथ्य आपण मान पाखे थाउची आपण मान खुजंतु निश्चय बाहर बापा एजेंट रहिबो पुओ का को भोट देला बापा कहबे कि कहबेनी आउ हिंस मु देबिनी आपण मान खुलताल करंतु निश्चय बाहर कर परिबे को ओडिसा रे मु कोड कहबी खुलताल करंतु शुणु जी बीजेडी आड़े गटपाद बीजेपी आड़े गटपाद पकईकि जदि कांग्रेस दल को उठे बोली चाहते कांग्रेस दल केबे हबनी आ जो माने
ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଥିଲେ 24 ବର୍ଷର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସଭାପତି ଜଣ ଜଣକୁ କରିକି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ବନେଇକି ସେ ସଂଗଠନ ମୋର ହେଇକି ଥାଉ ପାର୍ଟର ନ ହେଇକି ଥାଉ ବୋଲି ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ। ହିଟଲର ଶାସନ କଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ତ ହିଟଲରର ଗୋଟେ ରୁମକୁ ସରିବନି ଆ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ ଆପରେ ଆର କଥାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିବ ତାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ମୋତେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା କି କ୍ଷତି ହେଇନି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଲି। ମୁଁ ହାବଭାବ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ଜଗୁଥିଲି। ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଭାଇରାଲ ହଉଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି ସୁଧାଂଶୁ ଫୋକସ ମିଡିଆର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତ ମୁଁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଯାଇକି ଆମେ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆସିଲେ ସେଇଠି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ସେ ନିଜକୁ ବାହାଦୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଫଟୋଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଆମର ସୁଧାଂଶୁ ରାଉତ ନିଜକୁ ବାହାଦୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ଫଟୋଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବାକି ଭାଇ ମୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକ ନା ପଦପଦବୀରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନା ପଦପଦବୀର ଲାଳାୟିତ ଥାଏ ନା ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ମୋତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ମୋତେ ଭଗବାନ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ତ ଅଧେ ଦିନ ବନ୍ଦ ଥାଉଛି। ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସାଗର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଡାକ୍ତର ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର ବି ହେଇଥିଲା ଆମର ରାୟପୁର ସେ ବିଲ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବାହାରିବ ବାକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯୋଉ ମେପାର ରହୁଥିଲେ ସେ ବିଲ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ବାହାର କରନ୍ତୁ। କହିବା କଥା ଆମେ ଯୋଉ ଶିକାର ହେଇଛୁ 24 ବର୍ଷର 24 ବର୍ଷ ଆମେ ଶିକାର ହେଇଛୁ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ପିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ 24 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଶିକାର ହେଇଛୁ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହେଇଛନ୍ତି କି ଶିକାର ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି କି ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାନା ହଇରାଣ କରି ବହୁତ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି ସେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି କି ସେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଇନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଫିସର ତାହିଁରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡରି ନଥିଲି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲେ ଟିକଟ ନିଅ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ବୁଝିବୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରିବୁ ବିଜେଡି ଡାକିଥିଲେ ବିଜେପି ଡାକିଥିଲେ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଯାଇନି ଖାଲି ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନରୁ ମୁଁ ବିକି ହେଇଗଲି। ଭକ୍ତ ଦାସ କଣ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତ ସେ ଉପରେ ଜାଣିନି ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ପଚାର ସେ ନିଜେ କହିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ନାକଚ କରିବା ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀର କାମ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯାହା ଡାକିଲା ତାହା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ କଂଗ୍ରେସର ଗତି ନୂଆ ଲୋକ ତିଆରି କରିକି ସେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ବାକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ବାସ୍ପଟ ମାରିକି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ସମାଲୋଚନା କରି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରେନ୍ଥରେ ମୁଁ ତିଆରି ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋତେ ତିଆରି କରିଲେ ଟିକଟ ନେଇକି ଲଢ଼ିବାର ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମ ସାନ କମିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଜିତିକି ଆସେ। ତୁରନ୍ତ ଯଦି ପିସିସି କି ନ ବଦଳେଇବେ ତ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଶୂନ ହେଇଯିବ ଯାହା ଥିଲା ତଳୁ ପଶିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ବାକି 2024 କଥା କହିବି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସିସି ସଭାପତି ଥିଲେ
ମୁଁ ଥିଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କରିଦେଇଥିଲି ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କି ଖବର ନାହିଁ ମତେ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ସଭାପତି କଲେ ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ଦି ଭାଗ କରିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକଟ ଦେଲେନି ତା କାରଣ କଣ ଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଦଳ ଗତି କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଠିକରେ ତର୍ଜମା ନ କରିବେ ଠିକ ଲୋକ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେବେ ତ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଖସି 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 ଗଲାଣି ଆଗକୁ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ହବ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଆମେ ଯଦି କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କହିଥିଲେ ଯଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ତ ଆମେ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲେ ବି ଆମର କଥା କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ଆମେ ଠିକ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ତାକୁ କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ମୁଁ ଯେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେବେ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥିଲି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଠିକ ଭାବେ ଏଆଇସିସି ଖବର ଯାଉନି ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ରିସ୍କ ଆସେ ତା ପାଇଁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି ଆପଣ ଠିକରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ତ এই কথাও କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ କି ନ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି সেই ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି ତ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଏ ଶୁଣିବେନି ତାହେଲେ କହିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନଟିକୁ ମଜବୁତ ରଖିବି ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଅଛି ରହିବି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ ବାକି ହଁ ଗୋଟେ ନାହିଁ 5-6ଟା ପଚାର